किशोरी कुतिया किशोरी कुछ श्री राधे कुछ किशोरी कुछ ऐसा इंतजार हो जाए किशोरी कुछ इंतजार हो किशोरी कुछ किशोरी जब गिरते हुए गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया श्री राधे कुछ किशोरी कुछ श्री राधे कुछ ऐसा इंतजार हो कुछ ऐसा इंतजार हो किशोरी कुतिया इंतजार हो जाए রাধে রাধে কেউ বলছে সবাই বলছো কিন্তু মনে মনে বললে তো হবে না একটু জোরে জোরে বলতে হবে উচ্চস্বরে বলতে হবে কিভাবে তোমার কাছে মাইক আছে তো মায়েদের কাছে মাইক আছে না ওই মাইক মাইক ছাড়া ভালো হবে তোমাদের মাইক দিতে হবে পরের বার থেকে বলে দেব তাহলে একটু একটু জোরে জোরে বলতে হবে আমরা একটু আস্তে আস্তে বলি তোমরা একটু জোরে তুমি তো আগে বলো আমরা জোরে জোরে বল আচ্ছা সবাই মিলে সবাই হাত তুলে बोलो राधे 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 वृंदावन में गोकुल में चावटी में मधुबन में कुंजवन में गली गली में श्याम कुंड में राधा कुंड में गोवर्धन में श्रीघाट में वृंदावन में कुंजवली में बरसाना में नंदगांव में वृंदावन में कालगढ़ी में कालगढ़ी में हरिवंशी में तुलसीवट में राधे 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 राधे
শ্রীকৃষ্ণের যেতে খেলা সর্ব উত্তমী নরলীলা নরগোপতাহার স্বপ্ন কর্ণব নরলীলার হবে নরলীলা আমরা সকলের সৌভাগ্য লাভ করেছি শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের লীলাগুলো শ্রবণ করবার বিষয় বস্তুটি হলে লীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুবল মিলনে লীলা। এই যে ভাইরা, এতদিন আমরা সবাই রাধা কৃষ্ণের মিলন শুনে এসেছি, রাধা গোবিন্দের যুগল মিলন